Sure. Welkom allemaal. Dit is regtig ongelooflijk lekker om weer in het theater te wees. I think all of us feel home. And I'm looking forward to the next 3 days. It's really exciting. Everyone worked hard to prepare pieces that will be presented. And there's some exciting work ahead. I don't want to say too much now, because you're going to hear a lot from me during the next few days. But I would love to introduce you to the chair of Kunst on the Back and the KKK, Crispin Son, who will welcome everyone on our behalf. Crispin. Dat is een voordeel om een toespraak te maken. Ik kan mijn masker afhalen voor 5 minuten. So thank you, Hugo, for the opportunity, and I do want to agree that it is a phenomenal privilege to be back in the theatre and to see many of you not behind the screen and on a Zoom call. So it really is an opportunity for us just to socialize again. I reflected when Hugo asked me to say a few words on what I would say, and then I realized that 2 Teksmarks ago I mentioned the fact that it's so necessary to have these engagements, to listen to new writers, but more to have an opportunity. Because what artists do and writers do is that they provide a mirror to us as society about what's going on. And in the dark Zoomer years, I kept saying, oh, this is so necessary. Now in the dark days of COVID-19, it's even more necessary. And I think the more I go back and I reflect on some of these events, the more I realize how important it is to have an opportunity to listen to new voices who hold up that mirror, who see it, our life in a very different perspective, and allow us an opportunity to think about, as human beings, as individuals, as part of society, and just humanity, what's going on. And certainly, I think there's more than enough material in the world now for writers. I'm certainly very excited to see what comes out in the program today, because I always leave you with the sense that I have a slightly different perspective around sort of the mundane existence I have during the course of the day, or a very unique existence. I have a very different perspective when I leave here. The fact that this event can happen is another indication for us that the arts, despite everything, not only is necessary, but is alive. That it is alive. COVID hasn't managed to suppress it, despite all these amazing challenges. So I do want to thank a few people. I do want to thank the Baxter and under Laura's guidance, and under Laura's here, under Laura's leadership and guidance. I do want to thank the Baxter for, despite incredibly trying times, we were here with John Nathan's show last week, keeping the lights on, keeping the show rolling. So I see Fahim is here, congratulations to them. Then once again, I do also want to thank our partners in this venture, Nati, Atia Kafia, and the other festivals who will be here, Workfears, Art Club, for making this the event that it has been over the many years. We need new perspectives, new voice. First, we need entertainment. We need to also laugh a little bit because now it's rough out there. Any of us who just live outside, all of us who live in this kind of very crazy environment, die eenaardige omgewing, het ons 'n bietjie verligting nou en dan nodig. So ek dink die kunste gee ons 'n geleentheid vir 'n bietjie verligting, maar gee ons ook 'n manier om net 'n spieelbeeld te sien van wat aangaan in die breë samelewing. So ek sien baie uit daarna. Ons is baie verheug dat ons vir julle een teater kan kry. En baie dankie vir julle ondersteuning. Ek weet julle gaan meer van Hugo hoor in die loop van die dag, maar ek sien baie uit na die stukke wat ons vandag gaan kyk. Baie dankie en baie welkom. Dit was geen afval. So, just a few things. Also, for the past, this whole project started 5 years ago as a pretty small idea, and it grew into this incredibly wonderful event where it's not only about presenting
new works, talking about new works, but it's become an event where we can connect with each other in the industry, with the public. And I do hope that that will again happen. And we are extremely lucky to have a wonderful space, the Baxter Theatre, as our home. And it's been our home for the past 5 years. It always feels like family when we come here. We take over a little bit, and they allow us to take over a little bit. So it's really always wonderful. And I just want to say, the Baxter has done incredible things over the past few months during lockdown. And yes, they're a theatre that's open and they are keeping the lights on. So over to you, Fahim. Welcome and thank you. Hello. Morning, everybody. It's wonderful to see you all. As I'm sure it is great for you to see everybody here. I mean, I think it's been a message that's been reiterated that it's been a tough couple of months certainly for our industry, many other industries, and certainly for the artists, and that is something that we care about. So we need to do what we can, and that's precisely why it is an absolute pleasure for us to be able to host the 5th Teksmark. We've been involved since the inception. We are a delighted partner of this event. It's a very important event, storytelling and kind of putting our stories onto paper and then putting it onto a stage is fundamental to the core of what it is that we do with the Baxter. So on behalf of Lara Foot and all of us here, a great welcome. Just lekker vir die by ons there. So just to talk a little bit, I won't speak anymore about COVID because I think you have, we hear that all the time. It will come through certainly during the course of the next few days. But if I can please remind you to adhere to the rules so that we are all corporate, sort of responsible citizens, and keep your distance, sanitize regularly and stuff, so that we are able to keep the theatre alive and still going. We can't speak for anybody else out there or what's happening in other places, but certainly in our little home in Wailuki, and welcome and part of being in our home, that I would love for you to do the same. So if we can just adhere to that. And the other thing that I'm delighted to share with you, we have, because of our loss of income over the last 6 months, we're kind of trying to find innovative ways of kind of sustaining ourselves financially. So we decided to do an official launch with a production that we are looking very forward to, called Baxter Back on Stage, with Gregory Makoma and Zolani Mahola. So we are absolutely sort of honored to have these two artists on one stage for a short season. And what we have done is that in order to reach out to the artists and make things a little bit easier for you, we are offering artists only, well, people here, 100 Rand, a special price, special price, not price, for the tickets. It generally is between about 350 and 500 Rand, and the reason for it, our tickets are not normally that expensive, but we have done that specifically as a way to raise funds. So what we will do is that there's a special link that you need to use, and I will get your email addresses from the Teksmark and Ka staff, and we'll email you, and you can use that link, and we'd love you to support that and certainly help us to kind of try and recover during this difficult time. Stay safe and have a wonderful few days with us. Lovely to have you here. Carlo? Okay. Julle kan maar op standby van die agter. Goed. Ek het wel net 'n paar mense verwelkom en so bedankings. Cornelia wil net vanoggend iets gesê namens Nadiens. Sy het Vrydag iets mooi sê. Maar Cornelia en die Nadi-direksie wat ook gesien wat ons so getrou ondersteun. Ida, Japie, wie's nog hier? Is Astrid hier? Yes, ek kom. Okay, dan Astrid kom ook. Ag, die hele direksie. Nadi wat natuurlik hierdie projek ook moontlik maak. Baie dankie vir julle ondersteuning in die afgelope 5 jaar. Dit word opreg gewaardeer en dit is baie lekker om julle te hê. En al die feeste wat ook hier verteenwoordig is, hier's verteenwoordigers van die Toyota is Woordfees, hier's mense van die Oosterfees, welkom.
en ek dink die
Hy's fine. Ek het nou net met hom gepraat. Weet jy, hy het nog as 'n bietjie afset gekrank. Ek dink jy vir hom gepraat. Okay, ek gaan nou check. Goodbye. Josh. Kan ik nog iedereen op je 18? Ja, time flies, ik ben het eraf gegroeid. Ja, ik heb dat aan mij. Josh is hier ook. Nee, hij is al maar ja, weet je joh? Soms sta ik bij stil. Zodat je niet weet dat het alles is. Kom eens alles zo makkelijk voor je. Nou, dat is makkelijk voor mij, maar we gaan niet altijd. Zeg maar, gaat je niet eten? Nee, dank je, is vaak. En je komt net zo zien met de lights, oh, die droom was niet bij je. Ja, hij was kwaai, maar ik heb het ook al niet zo veel rook, man. En wanneer moet je nog wel? Niemand daar, nee, dit is saai. Dat was wel nice. Dus al die vensters toe, we gaan een kick op. Rustig. Dat is het niet. Anders Josh de kamer. Dat is toe. Ik wil ook nog alleen opgehaald. Je zei, lijkt je misschien maar kook en zo met de tafel. Ja, ik kom nog niet opgehaald. Ja, ik ook. Dat is zo bijna mij en Josh. Ja, nee, dat kan niet goed, dat is alweer een jaar. Nou, eerste wat ik Pieter heb verstaan is de laag. Michael, alsjeblieft. Hij was gelijk in steek aan je. Hoe staat ik nog niet aan je komt? Hoe staat ik nog niet zo vlug in de Yes! Stand up, man. Yes, and run. And yes. No, guys. Jerry's starting to run. Ja, we zijn zo zodra je. I don't like for my career. Steeds wacht, man. Je gaat weer bij je horen. It's Weekend ik was. Misschien is hij maar net panseksueel. Of gender fluid. Of two-spirited letters. Of misschien is hij maar net agender. Dat is baie boring. Ja, ik was boring. Ons kan hom liever begin celebrate. Ek dink ons moet ontslae van die brief. Moenie vir jou mal om dit. Ek wil nie my kind soos dat onthou nie. Ons hou vas aan die donkerste moment. Soms wonder ek hoe hy crew lyk by skool. Ek wonder of hulle weet dat hy responsible is. Hulle het hom tot in sy graf geboelie, Tanya. Die hulle vir hom se funeral gehad. Hy gaan vra vir as. Also, hulle Tanya! Wie sê Tanya? Hy het gesê, hy wil nie jy moet daar by sy funeral kom staan en lag en praat of stupid goed nie, man. Hy was sy woorde, ek wou nie vir hulle lê nie, Tanya, sien sy die brief Tanya. Ek het die brief soveel keer gelees en geanalyse Tanya. Ek weet wat hy bedoel, man. Wat moet jy praat met sy uitskyn?
Wag. So she cried. Then one met wie? Zeg waar? Ken ik haar? Gaan ze met ons zien of niet? Nee, wacht. Ik heb het niet enjoy. Het is kan zeggen. Dit kan as at least admit it. Whatever. Ik weet niet wat ik wil wezen. Ik wil ook eerlijk niet zo wezen. Ik wil niet in die kamer komen. Ik ga allemaal bij de school. Elke dag en ik voel sociaal. Ik voel soos brand in die hel. Mense kan dit nie gaan na plek waar iemand nie ken. Anyway, ek wil nie daaroor praat. Nou, kom hoor jy nie. Jy moet iets doen. Ek het nie hoe kan jy gesê. En toe? En toe niks. Sy het met hulle gepraat en hulle gaan altyd wegkom in hulle kak. Nou, ek sê dit nie maar nie. Ons sê iemand polisie daar toe gaan. Op die prinsipaal wat sê kom. Ons gaan praat nou met mekaar. Nee, asseblief. Snou is my pa. Ek sal nie die wiske uit so gaan alleen my kamer. Ek sal repeer dis as ek dood is. Dis waar alles begin het. Ek wil dit uitdraai. Seks met iemand. Hoe jy dit moet special wees. Nie net vir my, maar om te deel. Met iemand. Hou dit draai met mekaar. Ek weet allemaal maar, het gaat vir my in. Ek ken dis ek amper. Maar ons is net vriende. Voel dit nie meer. As daar iemand was, sou nie my boy nie. Ek weet hoe kom ek so sê. Nee, as ek nou kort is nie die lys. Dis vol van shoes. En dis fijn, het is nu met 3. Jullie gaan als dan iets opzetten hier achter ons als je programma. Het is lekker om theater te zien. Het is de eerste keer sinds het maart. Dus het is lekker fantastisch eerstens. Jou werk, dit is een grond, en ander werk wat ek gesien het. En jy gaan altyd so ongelooflik om met regtige hard-hitting issues. En jy gebruik net altyd theater op 'n manier wat ek dink
vir die tipe van issues nie, moet aangeraak word, so baie geluk en dit is verskriklik mooi. Ek wil net by jou hoor, wat is dit dat hierdie stuk nou 'n lang proses gehad? So waar die oorspronklike idee gekom en wat het die proses gevat van ontwikkeling tot waar jy nou pretty much by 'n volledige afgeronde teks is, wat daar is om opgevoed te word. Okay, so as dit alles begin, 'n vriend het na my toe gekom, hy doen eintlik musiek en hy wil, soos hy het genoem het, hy doen baie entertainment tipe werk en goed en hy wil nou 'n storie wat theater kom in 'n meer meaningful story vertel het en hy het na my toe gekom om te luister wat hy doen en alles. En hy het 'n storie gehad oor bullying en hy wil meer inzoom op bullying. Maar hy het 'n storie gehad, hy was het gesels oor wat hy wil doen en alles en ek wil sê, okay, hy kan die musiek skryf en dan sou ek die drama skryf. En ek het my research aan doen oor bullying en ek het opgekom, daar's baie jong gay boys wat suicide commit, die depressie gaan op suicidal thoughts het en goed en dis waar alles begin vir my. En ek het ook 'n kort stuk geskryf, 'n paar scenes en hy het toe interest verloor, soos die proses aangegaan het, ek het nie weer nog engage oor die storie nie, toe sit ek met die storie. En ek het gevoel soos is iets wat moet vertel word of is 'n relevant topic in sexual identity, daar is so baie sexual identities deesdae. So ek voel as 'n baie groot gesprek en veral so 'n plek waarna ek kom, so in Mitchell's Plain, daar's baie ouers wat ook, struggle met die topic en goed, soos in party communities is dit 'n awkward conversation. So ek wil die volgende stap wat in dit bring tot in die theater, waar ek myself kan uitbrei en diepte gesprek het, met audience. En Teksmark Foundation het 'n call uitgesit, hulle soek konsepte en goed, en dit was lockdown, so dit lyk. En die ding is, as jy in is, dan jy met 3 weke weg. So ek het gedink, die is die perfecte oomblik, to go with this thing, van as jy volle teksie, wat hulle die volle tekste gesoek hier in. So by die Teksmark huis, het ons gebeur, en daar was 7 skrywers, met 'n mentor, up to Adams, en ons het geskryf en mekaar se werk gelees en notes om mekaar gegee gekry en goeie criticism en daardie teks op. Ek voel die teks is nog altyd 'n work in progress van eerste volgende jaar was dit first debut. That's correct. Maar ek voel, there's still work to be done till we get the proper research and more. Ja, ek wanneer ek iemand anders praat, de ad persoon soveel meer. Dan praat ek met ouers wat kinders verloor, daar's 'n vrou by een van die reënboog gedoen het in die Polethuis. Sy het 'n kind verloor, die suicide, maar sy het 'n kind verloor en sy, the story really touched her, and I could really feel that the conversation she had with me was hectic, it was deep, and it was a very sensitive conversation. You get into luister na, but it was good to hear her actually talk about it, and it was iets wat mense moet loop elke dag. Ja, dit het varieer by julle proses met, hoe het julle proses met aktief gewerk in by die Teksmark huis in Wisconsin? Dit was actually baie cool proses. Ons het almal het hulle eie manier en tyd het wanneer hulle skryf en goed, en ons het dan sessies gehad wat ons by mekaar kom en mekaar se werk lees en feedback gee. Partye was die feedback soos, it was good feedback. It was honest. Partye keer gaan ons weer van die feedback sessie af stres en goed. Maar die hele proses was very nice, and I learned a lot. Ek skryf, maar ek is meer in theater making, so het was shift vir my om totaal en al nie net te skryf en nie te werk met my liggaam en that shift of that muscle of just writing, going back, rewrite. Dit was iets wat ek markeer het. Ek voel nou, I have a better understanding of the writing process.
the first one, I want to open this up for questions from the audience as well. But that's what I want to ask you, because I know your work is very physical. You work, a lot of it is actually happens on the floor. Is it for you moeilijk as to sell your concepts? You have to somehow put it on paper for people, or you need to try and explain it. Is dit vir jou 'n proses? Is dit vir jou baie moeilik? Is daar 'n manier wat jy dit? But how do you put this, what we saw now on paper? Yes, there's the dialogue, but how do you put this on paper and sell this to people without showing it? Yeah, I think that was the biggest challenge for me because altyd base kan show it you en as ek praat dan begin ek as ek mense my konsep wil vertel dan begin ek akkel en so dat is die ding wat ek geleer het by die Sessie basis. Write it down. In die begin was dit die ding, dit was die notes that I have to explain the movement and stuff that I see and put it on the page. So I had to try to, express things differently on the page, but still keep because I knew what I was going to do, or I had a picture of what I was going to do, but to get that on the page so that if you read it, you can still get into it and stuff. Ek dink is beter nou met dit na die 3 weke, but I think it's something that I will keep on, working on. Maar jy moet basies, jy moet jou tekste of jou werk pitch, want jy kan nie eintlik net papier vir iemand stuur. Want dit is maar net 'n gedeelte van wat jy eintlik op papier kan sit, né? En ek dink, dis die ding wat my maak skryf, wat ek prent in my kop en goed, then I have to write it for someone else to understand it and stuff. So the pitching thing really works. If I can show what I do, I would find it way easier, but skryf is super belangrik. Just in general, as a theatre maker, I think it's just important to write. And proposal is a different manner of writing, the play is a different manner of writing, all those things. And in general, the writing process just helps. Okay, back to Kom. Any questions? Any commentary? Comments? Nothing for now. Thank you. It's beautiful. Jared? Okay, so we can. Hallo, dit is nou de brand al. Sy het eintlik gesien. Ons gaan eers begin en dan kan ons daarna gaan doen. So ons gaan eers Fantasties, perfect, dankie Dis ook aan. die was Dis wonderlik. Ek wil net voor ons hiermee begin, wil ek net sê dat mense wat ek vergeet het om te bedank. Dit is so lekker om net te kyk net vir Fiesta-span te hê. Die laaste wat ons mekaar gesien het, was op so 2 dae in Oudtshoorn. Nadat die fees nie kon gebeur nie, en dan hulle laaste episode van Fiesta kom afneem. En ons daar in die leesstraat moes loop en daarmee deel. Dis baie lekker om julle nou terug te hê en hier het ons na teater. So baie dankie dat julle ook die moeite doen om hier te wees en dat dit ook weer die eerste program gaan wees wat gaan uitgaan van Fiesta, want julle was ook net julle die feeste gehad maar af te neem vir die afsluiting. So welkom en ek is so bly julle is hier so. Maar dis dat jy weer kan foto's neem van die teater. Ek kan nie wag om dit te sien. Alright, oor aan Jared en Rita.
is Lord Montague. Hy is 'n reisiger, 'n man wat plante en diere ken, opskryf. Bindang het hy in sy boeke geskryf. Die plante en die diere het hy afgeskryf. Maar vir Bindang kan hy nie uitgeskryf word. Wie is Klaas? Klaas het die Lord opgetel met 'n sak taal. Wanneer we bintang ito man, al wat jy hoef te doen, is dat bintang hier gesê het vir die Lord. Al wat jy moet doen, is dat sy ook alle afskryf. Dit is al wat ek, die oordeenaar, kan ek leer. Ek sal nie sê ons het ontmoet nie. Sy het ons betrap, uitgetrap en ons gevloek in haar taal. Ons had die eerste keer ontmoet was sy jong en haar bang en hoog. Sy het verleidende jippe gehad, met plat voete. Sy het 'n mantel aan gehad, gemaak van balvesvel en sy het geruik na boegoe. Die plek het soos reën geruik. Sy het verloot want die bokmelk gebring, want dit is wat vir hom lekker was. Boop die dorp is sy 'n slimste reeks. En onder was soos sy gesê het, God van die see. Like Poseidon, Lord Montague exclaimed. she presented me with a basket of goat's milk with a natural grace which she displayed, and had taken care in making the vessel clean. It was quite warm. I drank some of it. Bintang het snaaks gepraat, asof sy toeriestemme was. Laas by ons twee ontmoeting sê dat dood voorspel, maar hoe sou ek weet? Sy het altyd in beelde gepraat. Sy het gemaak asof sy Lord Montague nie verstaan nie, maar sy was nuuskierig hoe iemand so baie klere kan aan het. En wie sy hare seegras laat voel, wie sy vel so spyngemaakte stilp is. Sy het lang gevat met die vertrouery. Ek was die middelman, wat die vertrouwe help vetsmeer het. Sy 'n vorstin, sy ken mense. Ek was die man wat die woord kruiwa tot in die Lord se kop. Ons het mekaar se vertroue gewen met 'n liegstorie. Die storie in sy boeke wat Lord Montague geskryf het, was 'n liegstorie. Ek het beloof om die woorde in my kop te beheer. Toe ons die eerste keer by die grot kom, was ons gewaarsku, moet nie so toe gaan nie. Dit het Lord Montague nog nuuskieriger gemaak. Hy het notas en tekeninge gemaak van die diere, die bome en die hele tyd gesê, How fascinating, how profound. ons het onder by die grot gekom. Ons kon sien die baie visse. Daar was 'n klein soutpan, balbestel gaan, 'n varswaterpoel en 2 grafte met geel blommetjies wat ons gaan nou op boeteblom doen. Sy per, net so bleek soos hy, sy sterk geswaai. Sy beurt het van die varswater gesê, Lord Montague het geen skaamte nie. Hy het ingeklim met boerseep gewas, sy baard geskeer en gesê, I feel like a new man. ek het vir hom gesê, ons staan op iemand se beplek. Ek het vir hom sy keelsteert in die hande gekry en gebraai en hy het tabak en binnewater baie van gehad. Ons het 10 dae daar gebly. Hy maak van alles sketse en notas en sê, How marvelous, how absolutely extraordinary. ek sal nie sê ons het ontmoet nie. Sy het ons betrap, uitgetrap en ons gevloek in haar taal. Al wat Montague kon uitkry was, You are the most beautiful savage I have ever seen. maar storm sy na oor. As skeld soos blitsel en getrek, sy het gepraat, die ompraat, wat hy gesmeed is. Op my reis met Lord Montague
Ons as dit staan sy laat spel, kom ek na vore en buite en sê, Dawie, ek is van Amroep van die kamera 4 mense. Haar branders bedaar. Mense soos die Lord is vatters. The name was too strange to my ear, although I recognized the word Vientank, the celestial god, that I picked up in Suriname. Bintang, false charge, imputation, presumption, suspicion. Noun. Bintang, star, meteorite, crystalline rock, depicting the testament star symbol of Islamic nations. Every body with God is influencing Bintang. She was born under the sign Leo, fate, destiny, luck, fortune. I called her Narina, after my favorite flower. She promised to keep a comb I gave her, long as she lived in remembrance of me, the sentiment that was no longer a stranger to our heart. Asseblief Bintang, as jy wil sal ek opkom. Ek sal jou uitlos. Ek sal nie meer jou aandra nie. En vat hy sy kwas en wit verf en skryf. Vientank is cave. Hy het gebuig soos die Heer en gesê, Tabe, Vientank, ik hit jou. I will put you on a water lily by the water. It is by the water where I found you with your roots exposed. en toe sy stem so weer galm, deur die grot, hoor ek haar antwoord as my grot. My gedagtes slaan grond toe, die sand pluk op die deksel van my kop. In die land van my kop was sprekers woon en voorneem, as daar in my plek, correctig lewe nie. In die land het ek die stofpad gedigte aan, en ek sterk wakker met gevaarte, wat boom het opswewe. Die swing van my kop losgeklik. Ek wens ek het nooit begin skryf nie. Ek wens ek aan die lichaam van my ongeluk skryf. Die hou maar uit, ek het swal as ek skryf my, dan gaat ruk hier. Hier is my rek my verhoor op my lijf geskryf. Ek het my lijf in soos een net. My lijf net in soos een lage tuin. En die land van my kop staan die storie op. En skryf sigself klaar en hier kom ek. In die gedeelte wat turtelskap met water toespreek. Hier in die asfalt waters van my kop wat blauwglas is, my verland, gaan ek my rest van my lewe dieselfde storie oor en oor skryf, my land van my kop, voorgeslagte doodlees in my grafstreek. Ek die duivels trek in die land van my kop, gebruik die gedigte as skryfgevaar. Maar die dinge van my voormense wat ek skryf, aan die land van my kop, en ek solik stil en vrienden, en ek myself in water gestoog, en die bamboes praat. Want ek is nie water nie, ek is nie woorde nie, ek is nie wolke nie, ek maak myself op, in die land van my kop. Want in die land van my voormense is ek nog altyd niks meer as 'n kettingganger, en is op pad na oorlog by Danger Point. Hoeveel keer is my voormense nie gestraf met oorlewenis nie? En hoeveel keer word ek nie gestraf, maar die gat van vergifnis toegegooi is? Ek vir Bintang 'n kleptokrasie gebou. En aan die buitekant kan jy sien hoe ons met mekaar stem. En die stem terug.
Toe hy die mic dis ek het voor die week met die wifi. Want ek sê die device is ek connect to die wifi. Toe my phone doet dit en ek kan voor by die mic. Waar is het? Ek sê van my phone dat ek al voor as dit is. Hopelijk is het. Weet daai wat boek ek het vir die boek gehad, net vir die mense kan pas. Ek het hom nog geen baie. So hierdie toneelstuk wat hulle nou hier so kom uit die ja, ek gaan met jou aan jou wat dit is gepubliseer en julle kan dit koop. Goeienaand almal. Goeiemôre. Voel ek sit by plek. Almal sit. Voel myself amper luminaal want ek in 'n ander soort stage. Eintlik is dit net my rekenaar van baie voorheen en dit was om te hê. En ek plek om te skryf waar ook voorheen was om te kan hê. En dit was nie meer, ek het die idee gehad, maar ek moes eers die storie klaar skryf voordat ek kon begin. En ek het besluit om die titel te gee, en ander drama. Nou het ek Races of Africa gepubliseer in 1930 en daar's verskillende soorte boeke Bushman tot soos die programma geskryf is, so gelys en ek kom nou weer, want ek is ek vreeslik obsessief en goed is uit te vind om ja, maar dit sê daar nou is die rite of passage en ek soek nog altyd vir Afrika of die enige Afrikaanse term vir dit altyd omkryg was dit is nie vir my baby. So as iemand ordentlijke woord het vir rite of passage in Afrikaans sê vir my wat het is. Ja, ek het van die nou proses was wanneer iemand soos wat die persoon gesê het, dis iemand wat van 'n kind oorgangstydperk tot 'n vrou of 'n man of 'n hulle word en hy middelproses noem mense nou. Ek het vir myself gedink, wat as ek mens vassit daar? Van die Grieke sê mens jy gaan die middelproses nou weer. Wat maak mens as mens daar vassit? Want as my leef om haar vasgesit, as ek skryf raak ek groot die, maar dis ook nie daar voel sy alomtien, sy voel sy vooral soos die Here, maar dan moet ek myself die wijn, as ek wil die Here op is gespok. Maar wanneer dit gebied dat uit die wijn vraag die koordinaar. Al wat jy hoef te weet is dat sy neergesê het. Die spreker is vir my samenvat in die manier hoe ons die theaters wil aanpak. Ek sê ons, omdat die spreker bestaan die jou staan in 'n ander spasie. Nogtans is nog altyd vir my 'n luminale skryfvorm. Mens weet nie wat om met hulle te maak. Jy gedig het nie vlees nodig om inbraak te maak op hulle leser nie. Dis soos water kan in enige vorm, hulle in enige vorm, en tog is dit iets wat jy kan optel, tog is dit iets wat jy nie in jou sak kan sit nie, want dan glip jy jou hande en soos 'n verraaier of 'n rysel. Dit het nie eens woordens 'n storie geleef. Ek sê ons, omdat die proses nog voor ons almal op die verhoog 'n houproses is. Ons aanvaar dit so as skepende mense. Dat ons nie antwoord nou hoef te hê nie. Dat ons nie nou net in 'n pakkie hoef te sit en
je weet wat ze dingen deel te sturen of een post te sturen. Ik kom nog maar zoals klas in de saptaal die aan het maken vraagt, dus want ik onthou om altijd voor Lord als het de voor te lezen. I'll give you a moment. Just for the sake of your organizing space, we will. I can say Lord and appreciate after. Think about it. Ik heb die naam op een spijskaart ontmoet en een grote deel maar ik heb daar gewoon gewoond in. Zeker ons het bij een schoolboek had vakantie gehouden en daar was ik meer goed ergens echt zie maar ik heb niet gebied waar bij wat ze winkel ze gaan aankomen en die gaan op en af als je aankomt heel technisch in het savings doortje wil sê as R5,000 dan sê ek so mag ek nie so rede in die groep was weet hoe my plek op ek na toe gegaan het hier is altyd iets ek kan nie eers bekostig nie en hulle salaris vir die maand daar en alles is geprys volgens die en goed het probleem raak oor groot word nou dis daar moet jy dan moet jy apa wat jy daar skop op te tel voor het private aan ek sit daar en lees die met die menu lees die menu en dan kom dingetjies sy was so en hoor mense you know oh well but it doesn't mean this plaat when you say the last poor woman strand over Australia. It was just like this dimension of the choice in the chance. Om dit te sê, ons daai was baie aanklag van die grootste vorm van kolonialisme is wiping and erasure. Maar op die menus eens hulle het eers die moeite gemaak om van geskiedenisboek te sorteer. You know, eintlik is al wat sy fokus om agter op 'n menu te kom want jy is nie die pryse voor op stel jy you know nie almal lees my pa is vir my voorkom hulle man ons ko die job is nie meer weg nie maar dan kos hier dan as alles moet jy alles lees maar ja nou ek lees alles ja so ek dink vir myself kan ons sê ek sit daar saam met my vriende hulle nooi vir my dat ek my plek waar ek gebore is en ek was nooit by die plek nie van toeriste sien beteken jou eie plek nie as jy self jy sal betaal om te gaan stap dus so ja so meer ek begin soek die verwikkeling van die naam voor die werkwoord, die eie naam, dus zelf met de e-post het werk en ik probeer in die vorm werk en dat zei voor mij, als je daar een kracht op het moet een man wees, het moet een zoe wees, en wachten, en theater spivak, en spivak, en aanvankelijk was ik ook maar zo bloeddood achter de geschiedenis aan, dan weer huis toe platen, grote toe en ik heb neergevoerd en van die stukken was misschien een action maar ik vraag mij enkele oor waar zijn indigenous mensen en hij zegt, moet je nog een keer, dus maar nog moet praat met mensen. You know, en anders zit ik met een maker beker toe, hij zei, je moet maar andere story te vertellen, maar ik zeg, maar ik moet mensen leven van die story vertellen. Dan sê vir besoekers kan julle nie sien hoe julle my oortree nie. Al my lede is vir ek mag gesê en elke oog vir die kant te. Nee, ek het daar aangekom sê ek kom op die kant sê om ek moet van die ek is gebore. Ek daar in hy hospitaal is gebore en hy ek het die reg. Ek is mos gebore. Ja, okay. Die kan ek maar nog oor Ik denk dat het belangrijkste ding waar ik die plek ga voor ik
Bindang geskryf het. En ek is dankbaar. Uiteindelik dink ek toe ek het iets verduidelik wat geskiedenis, like as Jesus dan so belangrik was. Hoe was dan nie op Jesus in die Bybel? Alles praat van hom, alles praat van hom, according to this, according to that, and because en dan was hy van ja, nie moet dit nie representasie veel mense vra nie. Dit is dat moet dit dis weer voorbeeld nie. Hy maar ek gepak 8 jaar weg is sy vrou met haar heeltyd daar kan sy middag die koördineer om en hulle vlieg daar as dit die heeltyd daar met die protect en vroulikheid protect en laat die sy in en dis altyd ons van haar onthou en dan dat is gaan brood vir 8 jaar en kom jy my terug en as die manne is en daai laat mense dan van wie kry die erkenning en wie kry die vermaning en jy weet wat die se naam is, so jy weet wie het gekry, maar wat het ek doen, dan is dit wel 2 jaar my besoek aan die groot geheek aanmoed in Amsterdam vir fees, dis gekreeg die lande, zijn paspoort approved, ek is by Afrikaanse kus uitgedink in die Nederland. Dus kan ek nie laat iets loop voorbij een Afrikaanse restaurant. Eerste dan wat kom jy maar dat jy Afrikaner wil, iemand is naartoe touw vir jou skoene sokkies oor die knieë aan nice. Dit was Israel gewees, maar ek dink die is gevaar mense. Die Geertjie sê toe vir ons, nee, wat ek die lekkerste kos kry jy hier, kom jy draai vir die euro by wat ek dan ook gemaakt. Sy die koffie staat cheap om 3 euro kant nie. En sy na 2 euro lekker vir vodka as ek kry en die sê nou weer hebben, alleen Indonesisch weer in die winkel. Ek sê alweer, moes gaan ek hier. En sy blokkie hier en draai wat ek hier so nou. Lekker. Bintang. Want ek was ook wat hier, ja, ons First Nation en mal en die sê die naam by elkaar, maar sê, wat gaan hier aan? En ek gaan soek die naam op en alles gaan het bepaal, alles wat ek van myself. Jy weet ek soos op toch iemand weer wat ek geskit het in die van die man gesê nie, ek maak nou is het weer hoe nou aan my navorsing nie, ek kan niks maak aan my nie, niks industrie, boeke is daar en dan is dat iets van die kan nie waarom kry nie, man praat nie. My muziek juffrou het altyd vir my stel gesê, jy groepeer jou motiveer man. Jy kan nie so baie rustig op het nie, maar dan is dit net stap op jou staaf, maar ek word ook aan my loop van die laaste straat, want moet obvious te maak, maar as daar geval was, uit die 45, sal daar net Ierse mense gebruik in die dorpie. En die is ek toch van niks. En ons bly in 'n binary wêreld en ons noem onsself Rainbow Nation, maar ons het nie hoe om met eintlik ons het nie hoe om met alle ons dinge te deel. So, en die ander ding is dat iemand geeldig of verweg om 'n groot te vat en 'n restaurant te omskep. Die vat is hoe kan maar voor dat? Want it goes beyond foreign as jy sien ook voor een land. Want daar is ook een land maar is omgedrukt ons ek tot die ja, en ek dink toe as 'n nagevolg begin Bindang vir my gewete te word van Afrikaans sê herkoms, geskiedenis sê herkoms, alles wat ek weet wat neergeskryf het begin ek te push te doen. Maar nou, vind ek uit die kant van my vies as die pose, sê ons as die was grimaas, die is het boenie. En nou sê sy, kwijten, want wat kan ek sê, ons tongens, de leiers kan nie tale praat dat die wasie van is dood, want
hulle sê en you know, en ek sê toe ja, sy is die laaste strandloper en ons klap Anna is mooi, but please also consider that dit was volksmoord as mense 'n hele samelewing kan uitgee so maklik. Dit was genocide. En as ek daai op die wonder of mense sou gekom het restaurants en sê dat Bintam, you know, and people were killed by colonialism and they took over the country and they die taal doodgemaak en die mense doodgemaak en ons aan niks meer oor. Daai is wat agter ons daai drama staan. So ek dink toe okay, in Afrika nee, ons het Afrika is 'n lekker woord wat jy kan vaarwys. En Afrikaans beteken van Afrika, so hulle sê eintlik ons is vaarwys mense, ons is vaarwys taal, ons is how extraordinarily vague is it, you know, how extraordinarily vague. En ek het toe gedink, okay, as ek nou dis kan jy vir ons gaan staan in die teater toe. Wat anders doen met die gebeurde. En ek trap op eiers en elke oomblik is hektiek. Maar ek moet sê ek gaan my self kans gee en onsself die kans gee om het te voorkom. Want ek staan elke dag op probeer ek as 'n skoonmaak van die geskiedenis van ons land. En nou dit te veel is en niks, ek kan niks aan doen nie, want dit is voorbij. Maar het karm of jy gewete van my. Karm. Amelda? Jy moet by die microfoon hou. Maar ek sê vir jou aan die microfoon. Ja, ek wil nie, ek denk dat ze baie goed is om 'n vrou is, dis Jurgens het wat om dit volgende ding wat ek genoem het, is, dat het werkswinkelproses so sy het uitgeskryf die digdrama, dus wat woorde so, met die saamsit van die 10 minute hier het ons geweet ons spesifiek nie geraak in die dele wat mense aan praat, ons gevoel dit is nog steeds voor ontdekken, ons vind nog die klank, ons vind nog die ruimte, ons vind nog die spesial, so dit is ook ons agtergrond, dus ons sit het hier en sy dat ons begin oor dit te praat, hoewel sy praat, die maar vir ons die werksproses nog uit moet haal, is het ruimte klein aan. So dis eintlik al wat ek wil sê, so dat ons ook gevoel is, ons ruimte moet. Daar woorde is en ons sal definitief ruimte om die woorde wees en dit van ontdekken, wat ons hier ook probeer doen het, dis redelijk geskryf. Dus ons het ontdekken in 'n speel. Dan so daarom het ons gekyk op die storie van die 80 minute produksie, maar die short maar moet weet dat daar genoeg speelruimte is en asemhaal. Dis dit nie meer dit mis. Dat was eintlik al die storie sê. Die laaste ding wat nogal cool is ons het aanvanklik ek en Jan het gepraat in die begin van ek het karakters wat akteurs en ek moet sê dat ons daar is begin speel en die naweek het al klaar begin vaar. Wat ons besef het, daar gaan op die eind 2 akteurs en stories in die en dit wat op die doel moet wees. En nie die groter plaas is het natuurlijk gaan. En dit is wat lekker is wat jy kan speel. Is in house het tyd in die vorm, instead of in person. But ek wil ons die So dis kan dan moet jy gaan nie. So dis die tipe van dat dit klein, dat dit kost of so 'n bietjie van die tipe van groter, hoe is dit 5 minute? Dat is waarschijnlijk een actie, so ons sal werk meeste dan met 5. En dan multidisciplinair, met bietjie nog meer musiek, wat ondersteun, staan wat daar kan kom. Ja, ons sal samen komen, transition en ons sal klaar, soos ons begin speel, dis klaar, hoor mense goed, so dan gaan definitief op veilig speel met klank, met beweging, en ook omdat die klank ook kom uit objects, dan sal dit ook werk, hoe begin die stage, werk, so hierdie stadium en ek wil, is amper bang om dit te sê, niet in the crowd of site specific, ons, dit wys net, op die oomlik vir dit baie sterk, dit kan nie, hier wees die is daar kyk. Maar hoe dit spesifiek gaan werk met wat ook is, ons voel die klanke.
So dit is belangrijk op een manier om te krijgen dat audiosreklaam kan gestoeld. Weer uit elkaar voelt. Zoals ook rondspelen. Wat is jouw precies? Wat kan je maar? Ons moet daar maar skoon maak. Ja, maar so weet jy dit, die vraag aan ons kyk na eenvoudige werk, dit sal ook nie gaan. Ik had zo'n niet verder. Dat is niet bij niet aanhouden. Ik heb het als ik een vraag, ik kan niet vrij zitten, vraag ga ik Cornelia, dat is de vraag. Dankie Hugo. Vir my was dit belangrik en dit sou natuurlik sien om die visie deel dat ons die Suidweskus se klanke laat surface. En want dis een van die goed in die Suid-Afrikaanse historiese konteks in ons Suidweskus het daar so kragtige goed gebeur wat die hele manier van hoe Suid-Afrika in moderne sens ontwikkel het, jy moet sê in nuwe Suid-Afrika ontwikkel het uit die Suidweskus uit bestaan, so daar's baie krag, so hierdie oseaan, die magtige oseaan wat bots met die grondmense, die mense van die grond en ons het op die stadium dink ons aan baie exciting dinge soos om die rotse te incorporate. Water natuurlijk kan 'n groot element wees en dan die beweging van mense op die kusgebied, so die skulpe en die fyn sand. En ons wil graag wanneer die gehoor aan daai kant staan, die gehoor weggevoer word tot op daai in hy spasie. So is al wat ek vir nou kan sê, en natuurlijk die geestelike komponent, wat wonderlik is, wat mense nie altyd kan weet is dat die Khoi mense se klanke en musiek het lewendig gebly in die Bybel se manier van, of die Christelike manier van uitleef. Ons het gedink maar die Khoi klanke is weg, maar nou het ons vir dieselfde ritmes, allemaal wat die Here lief het, is real musiek wat eintlik getranslate is na die binne die kerk in, wat dan weer eens emerging is met die Europese klanke. So ons is baie opgewonde om daai ondersoek soos al jare gesê. Ja, daar word nuwe instrumente geskep spesiaal ontwerp vir dit wat natuurlik prakties gaan wees en baie lieflik gaan wees vir die oog as mense daai kan sit. Wat ook interessant is dat jy kom oorspronklik van Hermanus area af en jy bly baie naby en dan jy's in Kleinhol, so dit is deel van julle. Ja. Maar jy sê as jy oorspronklik van Kleinhol? Ek as die grootste daar. Ja, jy kom. Cornelia, jy het die vraag gevra. Also was het vraag, Cornelia? Als jy praat, ja. Jordan, ek wil net nie wat jy nou gedoen het, maar afgekom die uitleksel, is dit deel van die teks, is dit nie jou eie gedagte? Dit is net my gedagtes van ek weet hoe maar is een question te lees. Al wat ek weet, ek het gesê achterna, een voortaanleiding, en stijl, en welke gevolg is dat stuur het. Ik heb nog eens dat gezet in schrijf, maar die lijnen wordt baie ja, elke keer wanneer het is deel van mijn PhD-vrouw elke keer wanneer het zo goed voorrecht om nog verder te reflecteren te zien hoe je acteurs allemaal in die space echt meewerken hoe mensen eruit trekken en in elkaar inspireren en nou taal misschien helemaal gaan. Nou, ja, dat was ik nog daar. Ja, maar ik denk dat is weer plek van zijn reden. Zo, dan kan man maken met het. Wat het was beeld. Ik heb niet gedacht om de dokter en cultuur. Het was waar heel bekend. Stem saam daarmee, ek het gesê dit is amper
ons kan dit gebruik as heel of As 'n ander apart, ja, it's a performance. Wat is een drama, ander drama. Enige ander vrae of kommentaar? Saartjie? Ons moet net jy net vir die mikrofoon praat asseblief Saartjie. Ek wil actually vir Paula ook sê, ek dink sy het die antwoord ongelooflik goed in die vorige stuk gelees, ek dink na Koekom. Ek dink daar's ongelooflike progressie daar en so ek sê dit vir hom as kunstenaar en ek wil nou Jordan sê ek al baie oor lees en ek het jou nog nooit sien lees soos ek jy vandag gelees het nie. En dit sê vir my, ons beweeg uit comfort zones uit, ons beweeg in groot onbekende oseane en dit maak dit ongelooflik opwindend dat ons aan die voorrand van 'n nuwe soort werk staan. So ek is baie opgewonde. Ek dink beide stukke was regtig anders as wat ek verwag het. Dus baie nice, dankie. Baie dankie. Nog kommentaar anders? Niks gedaan? Jan, baie dankie. Baie dankie. Dis is goed. Volgende ding wat interessant was hierdie jaar, is dat onze Jordan's stuk, en dan het daar ook 'n ander inskrywing gekom, genaamd Bentang, deur Rihanna Skeepers, wat basies die oorsprong uit dieselfde agtergrondmateriaal het. Ek wil graag vir Rihanna verwelkom. Rihanna, ons moet net vir jou 'n mikrofoon kry. Soos vir, ons moet net styf van mekaar wegstaan, anders gaan hulle is hier my oor. Welkom Rihanna, dit is lekker om jou hier te hê. So, ek gaan uitlaat jou om hierdie dan voor te stel, en dan sal ons al die tyd gestel. Baie dankie vir die geleentheid. Ek is ontsettend opgewonde en ek voel so 'n bietjie bewerig as ek net dink. 2 stukke met die titel Bentang. En wat dit vir my sê is dat Bentang wil gehoor word. Hierdie vrou kan nie doodgeslaap word, dit is nie haar einde nie. En dat sy op 'n ongelooflike manier voortbestaan. Ek bedoel, ek en ons 2 kunstenaars wat mekaar glad nie ken nie. En hoe Bentang by my ontstaan het, was uit 'n gedig. Ek sal 'n bietjie later sê oor die pantoen. Maar wat ek net nou dadelik wil sê is, Bentang se stem wil gehoor word en uit verskillende hoeke. Ek is 'n kunstenaar wat reeds van my eerste boek was die gemarginaliseerde vrou vir my ongelooflik belangrik. Hierdie vergete vroue van die samelewing. Ek het geskryf oor die swart vrou in KwaZulu-Natal se platteland. Ek het geskryf oor prostituie en nonne en geskeide vrouens en verpletterde en lelike vrouens. En ek het baie kritiek gekry ook in my skryfwerk, juis omdat ek hierdie stemme na vore gebring het. Maar dit was vir my belangrik. En met die tyd in my skryfwerk het ek al hoe meer agtergekom dat daar 2 dinge is wat my verskriklik pla van die lewe. En dit is die een daarvan is die begrip beskawing. Ek het 'n boek geskryf, Stormkind, waarin ek ons hele begrip van beskawing begin bevraagteken het. Ek wil wie dit donder het vir die westerling, vir die kolonis, die reg gegee om te sê in 'n land in te kom en te praat van 'n onbeskaafde rassegroep of rassegroepe. Ek praat spesifiek hier van die San, die Boesmans, soos wat baie Boesmans genoem word. Ek sê dit met groot deernis. Kom ek verduidelik wat ek sê as ek sê dat hulle 'n beskawing gehad het waarvan ons net kan droom. Die Boesmans het 'n literatuur gehad van oorlewing, wat van die mooiste sprokies en van die mees intense sprokies en lewenswaarhede geskryf het wat nog ooit bestaan het. Hulle het 'n rotskuns gehad wat ons tot vandag toe nog verbuister laat. En wat miskien die belangrikste ding is dat hulle het 'n natuurkennis gehad, hulle het met in so simbiose met die natuur geleef en oorleef. En dit is wat geen westerling kon regkry. Sit 'n westerling in die woestyn waar die San geleef het, geef hom 'n pyl en boog en hy vrek 'n week of dat
gaan hy doodgaan. Verder van die, wat ek praat van 'n beskawingspyl, is dat hulle 'n geestelike belewing gehad het, en uit hierdie hele belewing van die sjamaan, die hele idee van die sjamaan, het 'n geesteslewe vandaan gekom, waarvan ons maar net eerlikwaar net kan droom. Die ander ding is kennis. Hoe meer ek besef het, hoe meer ek met geleerde mense, vir wie ek baie respek het, en hoeveel respek ek het vir boekgeleerdheid, het ek net besef dat die waarheid en die kennis en die wysheid wat uit 'n kind se mond kom, is net soveel meer, en die waarheid en die wysheid en die kennis wat uit 'n natuurmens se wese uitkom, dit is eintlik kennis. En toe kom ek toe kry ek nou te doen met Bentang. Op 'n dag, hier vroeg in die 90 jare, ek was net pas in die Kaap, toe het ek 'n uitnodiging gekry om die opening van die restaurant Bentang se grot by te woon. En ek moet sê, dit was nogal 'n merkwaardige gebeurtenis, want 'n rukkie voor die tyd het hulle Bentang se grot skoongemaak. Dit was 'n absolute rommelhoop, 'n ashoop, want mettertyd het hulle daar Hermanus al die ou yskaste en matrasse en rommel het hulle in die grot gegooi. En die eerste opening van die restaurant was 'n vuur wat op die grotvloer was, en daar was net sulke bale uitgepak, en daar's vis gebraai in daai restaurant, en die geskiedenis van Bentang is vertel. Ek was 'n paar jaar later weer in die grot, en toe is dit die afgryslikheid van 'n restaurant. En ek sal nooit weer soontoe gaan om vis en chips te gaan eet in Bentang se grot nie. Dit is net te verskriklik. Ekskuus, ek hoop nie dit is iemand se besigheid nie, ek probeer dit nie afklaar nie, maar die ruimte daarvan was net vir my verskriklik. Bentang het my nie gelos nie, dit het 'n pantoen geskryf. Ek sal later 'n bietjie eers sê oor die pantoen, maar die pantoen was nie vir my genoeg nie. En toe die verhoogteks gekom. En wat julle hier gaan sien, is 'n monoloog. Bentang is in die laaste dae van haar lewe. Almal weet dat sy nou daar in die grot gebly het en uit die grot geleef het. Wat minder mense weet, is dat sy 'n magiese verhouding gehad het met 'n wilde kat. Ek het dit 'n rooi kat genoem. Party mense sê dit was 'n losoliaatkat, soos ons weet. Maar sy het hierdie magiese verhouding met die kat wat die grot met haar deel. Sy is in gesprek ook met die walvisse. Hier is gedurig die walvisse. En wat julle gaan sien is die monoloog, die laaste dae van Bentang, die walvisse het gekom, wat ook ontwikkel word saam met die monoloog, is die skadespel wat in die grot is. Ek is gaande oor wat Neil gedoen het as regisseur met die grotspel, want dit is die sfeer van 'n vuur en hierdie uil rook wat opkom, en hierdie skadefigure van die kat en die walvisse en die natuurelemente. Dis amper soos 'n poppespel, maar dit het die uil primordiale element. En dan het jy die oervrou wat so gloei, wat met hierdie kennis en hierdie intensiteit waarmee sy met die natuur saamlewe. En miskien iets wat nou nie heeltemal ter saak is nie, terwyl ek hierdie teks geskryf het, was die dringende energie wat hierdie teks gevoed het, was June se stem. Ek het June van Mers, wat ek dink 'n fabelagtige aktrise is, het ek haar stem gehoor, en dit het vir my so die mantra geword, waarmee ek hierdie teks geskryf het. So ek is ontsettend bevoorreg dat June hierdie voorlesing kan doen. Ek gaan afsluit met die pantoen, ek gaan dit lees. Die pantoen is 'n interessante digvorm, hy werk met herhalende strofes, en dit gee die effek van 'n inkantasie, dit is 'n echo, dit is 'n baie vreemde en 'n beeldskone vorm van 'n digvorm, en dit is by uitstek geskik vir die sjamaan poësie waarmee ek te doen gekry het, en wat ook 'n ander invloed was vir hierdie teks. Bentang, 'n sjamaan pantoen. Sy kruip al dieper in haar seegrot in. Sy stook al hoor 'n bossie vuur. Sy hoor die branders dreun en druis. Sy sien 'n dier wat rooi oog gluur. Sy stook al hoor die bossie vuur. Sy hoor iets wat in die donker kruip.
Sy sien 'n skim wat rooi oog gluur, 'n katting wat skugtig in die grondwand sluip. Sy hoor iets wat in die donker kruip. Sy styg tot teen die grond se dak. Sy word die kat wat skugtig sluip, 'n nevel wat oor die vuuras sak. Sy styg tot teen die grond se dak. Sy weet sy word 'n hemelding. Sy is die kat wat skugtig sluip. Sy kruip al dieper in haar seegrot in. Die maan was amper vol. Dit was nog daglig. Maar mens kon sien die maan reeds die lug sien dryf. Bleek waterig, amper soos 'n jellyvis. As die maan so die daglig skyn, dan was die tyd reg. Die gety was ook reg. Hy was daar. Hy was besit. Die Hollander was saam met my in die grot, soos elke dag die afgelope weke. Ons het saam gewag. Hoe groter die maan gegroei het, hoe minder die Hollanders geworden geword. Hy het uiteindelik geleer om sy kop en sy gedagtes oop te maak, terwyl die see self hom wil sê. Hy het geleer om te luister, om te hoor. En dan, die man daar buiten het van my geroep as ek moet vertel, wat ek die afgelopen weke met jou geleerd heb. Ek het jou niks geleerd heb. Ik zag iets gemaakt. Zeker niet. Zeker niet in woorden. Maar jij hebt mijn oren opgemaakt. Jij hebt mijn ogen. Ik zie hem. Hoor nou dingen waarvan ik nooit bewust was. Mijn collega's in Europa zal niet geloven. Ik belief. Jouw eigen oren worden opgemaakt, Hollander. Het is goed geweest dat die man nog een stuk ongedierigheid ervan gehad. Het was echt zo. Hij wil dingen doen die daarna ik kon doen. Die man wil praten. Ja. Ik was niet zo lust voor praten. Maar het gebeurt dat vandaag een praatdag is. Ik heb het om naar praten. Behalve het prachtige reuzen van de oceaan. Het gebeurt reeds en dat gaat niet erger worden. We gaan miljoenen gejag en uitgeroeid worden. Mensen worden de aardbol heen gaan jacht gemaakt door die walvissen. Doodgemaakt worden van vlees, van vet, van olijne olie. Zinneloos, harteloos, brutaal. Die grote droefte en die blik op. Omdat ik een ander weet, heb ik nog gezien. Ik kan niet zoals in die hoop naar de regering gaan en zeggen, staak jullie slachten? En dat is wel doodgewoon van mijn dag. Maar als wetenschappelijke, als kundige, kan ik dan iets terugkrijgen. Ik moedeloos naar me kijken. Als ik kan bewijzen dat die slimman, ze worden opgeraakt. En dan help mij. Wat kon ik voor me zeggen? Dat ik reeds die bloed in die zee zie? Dat die walvissen waar die oceaan in roep en huil? En dan gaan we weer vlug. Maar daar zal je één plek in die zee wees om weg te kijken. Die grote boten wil je harpoenen en die slachtoffers gaan hulle krijgen. Uitdoen. Zonder genade. Bloed. Die Hollanders zagen was stukken. Zoals mijne. Hoe kan het hier bloed aan? Dat heb ik gezegd. Ik zal je gaan maken. Hulle het in die nanacht aangekom. De volgende bij groot kom
ononderbreek van in die water. Hulle speel hier voor my, hier weg voor my. Hulle slaan met die sterk op die water. Knoppels. My meisie. Daar dit hy ook. Trane loop oor my wange, maar die breed ook. Dit was die lankie, toe staan die Hollander hier langs op die klipplaat. Sy dinge blyf lag. Mira het ook hier aangekom, skoon buite haarself. Ek het nie eens probeer sê sy gaan haar bene breek nie. Sy het soos 'n tassie opgespring hier tot hieronder. Ouma Bintan, hulle is hier! My pa blaas op die wafels hoor, kan ouma hoor, kyk! Daar is 7 wafels in die baai. As bedoof of blind is, die kind. Maar jou fliek, en die Hollander gesê, oor en oor, en dit het met sy hande op sy kop gevryf, asof hy nie kan glo wat hy sien nie. Wat sê jy, ouma? Wat sê my seerknoppels? Kwam die af vir my. En hy sê, hy is blij om hier te wees. Hy het ver geswem, maar hier is hulle nie. Gaan hulle vandag nog praat iets kry, ouma Bintan? Ek heb stijf in my vastgedrak. Hier, Mira, die vandag hier 'n kans wees uit te rus. Dit is ver gesê. Ek kon die kind nie vashou nie. Sy het heeltyd op en af gespring. Ek sal elke dag kom kyk, ouma. Elke dag. Of ek kom lees om hier by ouma. Oeh, dat is so mooi. Kyk, ouma, kyk. Dit lyk asof hulle spesiaal vir ons in die luchtbaan en met hulle vinne waai. Hulle is gelukkig, Mira. Hulle is weinig. Dis wat hulle sê. Die Hollander waar gesê. Mira het nog nie man begin dat staat nie. Wie eet dit nie, Adam? Die Hollander gaat het weg. Nou, wat vind je, Mira? Hoe weet jy wat die wafels gesê het? Omdat ek luister, Mira. Ek luister mooi. En ek praat nie terug. Voor 2 weken is die Hollander en Mira omtrent de hele dag hier om mijn professor te kijken. Mira slaapt meestal aan en tussen mij en Rooikat. De Hollander is ook hier elke ochtend met eerste dag staan hier op de plaat. En dan, ik kan niet genoeg naar haar kijken. Kijk net, hij speelt als kinders. Kijk hoe lang hij daar in haar sterk ging voor ons. Hij komt weet of ze daar opstaan. Ja, zij doen het. Het is platten. Sy was 'n bietjie afwys. Sy sê, ek het nie genoeg vir haar nie. Sy het die wafels wat soos kinders speel nie. Die Hollander is ook in sy nate. Hy klap sy hande en skree. Flap hier! Ek sien jou! Flap hier! Wat gedaan? Weet jy, dat ek bezig was om hul caprioles systematisch te beskryf. Daar is luchtsprongen, loerdrijf, als hulle net onder die oppervlakte drijf. Daar is druk, sterk dubbelrij, sterk houden, luieren en vriendwoord klappen. Kan jij dit geloven, Peter? Ik heb maar niet voor iemand gelachen. Dat is nog bijna dinge waar ik niet weet. In de koffie ben je en dat is er jetzt sterk. Ja, allemaal het goed aangekomen, die kleintjes. Hij ziet mij laten weten, toen het aan tijd is. En heel naast aan elkaar gestoeld. Vroegochtend de eerste stralen die in de reenkop vaststaan, die kalf heeft gekocht. Sterk, klein meisjekindje. Hij ziet haar goed wijs. Ik zal haar eerst mooi bekijken voordat ik naam geef. Misschien is gewoon een naam. De Hollander loopt op en af op de wanneer komt de benadering aan? Verlangerig heeft de commissie geantwoord. De zwarte is skielik soos 'n pikswart nachtmerrie kom weg. Dus een beetje later, Adam. Hulle is op pad, maar die allemaal gaan eruit komen. Die Hollander is gezicht opgevallen. Wafelsboten is eens gesteerd. We dachten in. Slachters met hulle harpoenen. Ik hoor hulle. Ik hoor hulle. Hulle vra hulp. Die Hollander was af in tranen.
wil helpen. Ik wil graag helpen. Ja. Mijn scriptie is bijgaans voltooid. Mijn verslag aan die Royal Society of Londen moet ik finaal afrond. Hulle moet kennis nemen van wat ik zei. Ik heb wetenschappelijke bewijzen voor al mijn argumenten. Ik ga naar zelf toespreken. Maar gaan ons ook iets bereiken? Gaan hulle luisteren en iets doen? Die slachte moet stop. Die mensdom is soep ons allemaal stroop en vernietig. Ik antwoord op nie. Ik heb woorden. Maar jullie lijf was zeer. Nou, ruk geleden heeft hij mij gezegd. Toen jij voor mij gezegd heeft, zou ik leren om die walvis te praten. Er was nog iets wat jij voor mij nog zei. Maar ik het niet. Ja, ik weet het. Ze heeft niet om hem te zeggen. Ik heb lang politie uitgekeken. Walvis was rustig. Het lucht is gebleven in het vlak water. Het geluid geluisterd. Wat ik voor jou wil zeggen is niet groot woorden, ja. Die Hollanders verhoogd zich, dus ik moet zeggen. Ze ook naar mij gebracht. Hij is jong. Hij wil die wereld veranderen. Hij kan in die wereld veranderen, Adam. Maar hij kan. Die man heeft gestaan. Jij kan niet keren wat gaat gebeuren. Maar je zag. Hoe? Eén mens kan min doen, zegt hom. Eén mens is genoeg iets te doen. Jij bedoelt, nu moet je losgooien, ja. Want als jij niet iets doet, dan zal niemand anders zien. Moet je opbouwen. Die Hollanders nog lang daar gezet. Ik weet dat ik gehoord wat ik voor zei. Dat hij mijn werk moet voortvatten. Toen ik weer praat, was het alsof hij een andere mens geworden. Met een groot macht geworden. Weet dan, ik weet niet hoe. Ik kan niet voor jou zeggen wat jij voor mij betekent heeft niet. Ik heb meer bij jou geleerd als bij al mijn professoren. Ik heb mij zomaar voor iets van je naam. Hollander? Ben toch niet stil? Ik heb hem gesloten. Hoe moet ik stil blij als ik je voor bedank? Maar Hollander, jij is toch niet op. Zo ja, uiteindelijk is het klaar. Het is een mooi springklaartjes. We hebben het lang gevat om klaar te maken. De schuld was hard en mijn handen kan niet meer zo makkelijk vatten. Maar nu is het klaar. Zo'n met schulpjes. Ja, het zit zo dat we dat makkelijk zal krijgen. Ja, hier. Jullie mensen zitten achter die rots. Zij zullen het zien. En ze is zo weer het verhaal. Maar niet lekker. Je bent lekker langs de vinger hoor. Ah, weg zo. Kom. Kom maar verder hoor. Wat doe je op kast weg? Abel? Je moet moeilijk worden. Doe voorzichtig. Kijk je nog anders weg weg. Na vandaag straks. Veilig is. Kijk voor je op. Kijk iets voor je slagers. Ik laat me kijken, nee. Kijk van hier. Kan je wel kijken? Je wil wel mee doen. Maar hoe doe je om samen te gaan? Het is mijn tijd om te gaan. Je ziet,
Nog eens? Wat voor? Dankie Julie. Dis speelsgoed. Gertjie en Lindy wat daar agter daar gekry. Dankie, well done. Dis mense so fresh. Neil the red joint. Ons net 5 van mekaar afsit, so ja. As jy in die middel sal sit, asseblief. Vriende, ek wil net een dingetjie byvoeg asseblief. Soos jy kan sien, is hierdie ook 'n tipe teater wat enige plek kan plaasvind, vanaf 'n baanhuis tot die Sandroepoesie teater. En die uitmuntende skadiespel is ontwerp en uitgevoer deur Lindy Smit en Gertjie Wesselson. Ek dink hulle kort werklik applous. Ons uitmuntende akteur, aktrise, sy was vooraf. Jy weet, sy is in dieselfde gedagtegang as Rita vir ons en ook die skrywer. En dan ter afsluiting wil ek net graag noem, die idee is waar ons ook al die voorreg het om dit te kan opvoer en of 'n storie vertel, tradisie te kan uitvoer. Identifiseer ons dan jongelinge of kinders wat aan die natuurgeluide maak, met of sonder instrumente wat hulle kan bespeel. So die musiek is klaar in my kop geskep en dan maak ek met dit wat ek kry in die omgewing met daardie kinders. Skep ons dan klein leitmotiewe dat ons nou hoor, hier kom die kat. Of daar's klein Mira. Of die walvis is sê na maar 'n cello wat sê en dan kom die walvis se vriend en sê dis maar wat ek wil sê. Dankie Neil. So dit is baie really fascinating to have these same origin stories but two completely different angles and approaches. Ek gaan dit ook maar onmiddellik vir die gehoor. Is daar enige vrae, kommentaar? Maar jy kan dit sê, die hele ding van kennis en beskawing wat ek hier gesit het, wat ek verbind al as die oervrou opgestel het teenoor 'n kind. En die wysheid, die enthousiasme en die sprangbare van 'n kind en dan ook die Hollander met al sy boekgeleerdheid maar wat eintlik baie dom is en naïef is. En dat hy uiteindelik besef wat hy alles by Bintam hierdie onbeskaafde vrou leer. Ja. Vind daar 'n groot vraag, kan net gaan by jou hoor, Johanna, ek bedoel jou CV is hier binne en dit is ongelooflik, weet van kinderboeke tot, daar's films al gemaak van jou werk en jy het verskeie toekennings gekry. Maar hierdie is die eerste keer dat jy iets vir teater skryf, né? Is dit? Ja. Dit is jou debuut as 'n theaterskrywer. En is 'n monoloog. Dit is vir my 'n vreemde genre. En dit het uit die gedig ontstaan. En daai inkantasie, die gevoel, die atmosfeer wat uit die pantoen uitgekom het, het net vir my gevra vir 'n klein, intieme grotruimte en nie 'n groot opgestelde verwagting. Ek het nog vrae, maar ek gaan eers ook nog vir die gehoor. Iemand het daar agter, Veronique. Ja, hallo. Ek het nog 'n bietjie
die begin heeltemal gemis en al wat jy van Bintang is journalism en wat op die passie leer. Maar wat ek wou vra is, are there going to be 3 perspectives with regards to Bintang in die man en die kind? En is die doel half om to see all perspectives equally and to kind of sympathize with everyone, because at the moment to me it feels very beautiful and it looks beautiful, but it's lacking the pain. And of the true kind of like getting to the dirt of it all, because we don't want these things to be romanticized. En ek voel, dus ek was gereed om, totdat hy sê, it's not wrong. I was like, what is the goal? Besides telling the story and doing so respectfully, maar is dit om, maar is dit om op die oude van die dag, because we know these people came en hulle het gemaakt wat hulle wil, so is dit om hulle aanval as mens te sien, because in die conversations met hulle dat gebeur, because like I said, it sounds too beautiful to be true at this point. Maar is baie om te skryf, maar is nie vir my, are we now romanticizing it and taking die ware grofheid in die storie? Ja. Daar's geen manier hoe jy die slagting kan romantiseer nie. Ons almal weet dat die walvisse is meedogenloos geslag. Daar was slagstasies. Ons almal weet dat die inheemse volke geslag is. So dit is die kern daarvan en dat hierdie Bintang met haar grootsheid en haar wysheid sy weet wat daar aangaan en sy aanvaar dit. So ek kan nie sien hoe mens slagting kan romantiseer nie. En dit is nie wat ek ook aan die begin gesê het, ek stel die naïewe kind, die kennis wat die kind het, teenoor hierdie grootvrou, hierdie oervrou met haar, wat eintlik die shaman is, die sangoma is, wat die visie het, om te weet wat gaan gebeur. Het is eintlik 'n baie melankoliese stuk, ek sal dit nie romanties noem nie. Yes, nog 'n vraag? Ja, Is dit klaar? Kommentaar, iemand anders? Vraag? Hier sit Rihanna. Wat sou ek en dan Rudy? Ja, okay. Sou ek dit sien? Ek kan by die Niekse vraag aansluit en ek dink dit is 'n belangrike vraag om te vra. Ons sit met 2 politieke gegewe in die 2 stukke. En een is oor identiteitspolitiek, kultuurpolitiek en 'n ander meer omgewingspolitiek. En uit die aard van die saak, jy skryf Rihanna en jy kies die omgewingsstuk, wat ek dink ons waarskynlik die regte keuse is om te maak, maar hoe, ek dink wat die vraag is, hoe verwoord 'n mens in die keuse van aanbieding van die stuk, in die keuse van toon van die stuk, die geweldige pyn wat daar in 'n individu en as individu as voorloper vir 'n hele generasie van mense wat na kom. Hoe verwoord mens daai pyn in die omgewingspolitieke sin van die woord? Ja, ek weet nie of ek dit jou eintlik te antwoord nie, behalwe dat ons die kennis het van die gegewe. Ek kan nie wegskram van wat gebeur het nie. Ek probeer dit nie op 'n politieke manier verwoord nie, en dit is wat vir my so fascinerend is, dat dit absoluut 2 totaal uiteenlopende perspektiewe is op hierdie een vrou se gegewe. Wat my doel is dat hierdie vrou wat Bintang is, wat eintlik vergeet is, wat eintlik 'n rommelhoop was, wat sy herrys het, en dat haar kennis en vaardigheid en hierdie shaman kwaliteit, dat sy as sangoma geëer word, en dat jy met respek hê vir die kennis wat sy van die natuur gehad het, want sy het oorleef by die see, dit wat geen westerling kon regkry nie. Dit is my homage aan hierdie primordiale vrou wat beskou is as 'n onbeskaafde wese of 'n ongeletterde wese, wat ek dink 'n ongelooflike wysheid en kennis gehad het. So that's what, never mind. Okay. That's what I wanted to know is the perspective, like what's your end goal? So is dit om vir ons te wys, sy is hierdie slim vrou wat uitgemaak is as 'n niks,
en wat baie weet oor die omgewing, of gaan ons na die actual pain that she lived through as Bintang. In die perspectief is it because in die uitreik, so you sympathize more kind of with the Hollander. And it, like I said, it sounds very beautiful. So is that your goal? Or is that, you know, oor die omgewing en alles daar? Of is het Bintang se pyn? Nee, dit is Bintang. Ja, die Hollander kom nou in die laaste gedeelte by die uitreiksel, kom hy eintlik baie meer na vore. Bintang is bekend dat sy fantasties gevloek het. En dit is een van die min gegewe wat ons van haar het. Sy kan op 'n ongelooflike kreatiewe manier woorde gebruik om te vloek. En die eerste keer wanneer die Hollander omkom, wil sy niks van op het nie. Sy stook hom onder die klippe en sy sê vir jou edderkop. En ander liederlike woorde. En uiteindelik, wanneer hy besef dat hy nie met haar kan kom met die arrogansie van sy geleerdheid nie, wanneer hy eers die proses van nederigheid geleer het. Dit is eers dan wanneer die Bintang en die Hollander met mekaar begin gesels. Ja. Kan ek maar net gaan? Dit is 'n kort enetjie. Ja, ek dink. En ek gaan weer sê ek dink. Soos dat 'n lang leeftyd van Bintang voor die Hollander se arrival wat plaasgevind het. Vir my persoonlik dink ek vloek kom van 'n tipe trauma af. Ja, wanneer mense meer gevoelens in woorde kan sit en dan kom dit tot by edderkop. Ja, dan so 'n kragwoord bekom. En dan ek dink dis wat hier bedoel het dat die motivering en die pyn nie baie vir my selfs evident was hoekom sy so gevoel het. Ek dink die eerste keer wat sy vir die Hollander antwoord wil gee, toe sê sy net sy mag besluit om niks te sê. En ek dink daar's meer ruimte daar vir om Bintang se trauma. Bintang kwyt. Ja, pyn. Ek wil nie ook net sê nie, jy moet asseblief net antwoord, maar ek wil net sê, want hy net, hier is 'n kort stukkie uit 'n lang flight, so dit sal, ek dink jy moet bietjie dalk net, want ek dink baie van die ontwikkeling en van die verhouding word seker uitgebou binne in die hele teks. Ja, dis die laaste hoeveel minute wat jy nou gehoor het. Ja, ek weet iets wat jy sê, ja, soos jy trek, die pyn van Bintang kom wel weer in die begin. Ja, baie sterk, so ongelukkig die Hollander was het iets te baie. Dus is nou wat Bintang slaat en sy praat in feite van die vreemdelinge wat inkom, met waans en sy is heeltemal gesoriënteerd. Selfs as 'n meisie karakter wat soos jy aan gesê Mina wat sy geskryf het wat verteenwoordigend is van die jong, van naïeve, baie mooi. Maar in elk geval so Bintang is the power, sy is in charge van die begin af. Dis hoe sy die Hollander laat praat. Sy laat praat, sy gee om te stem. So ek moet dit eintlik maak. Maar Jim, dit is omdat jy het die hele teks natuurlijk al gepraat. Jy is die teks. Uit jou perspektief uit as 'n teaterstuk en die skrywer, wat trek jou daarna toe aan, die persoonlike uit jou, hoekom is jy deel van hierdie projek? Kijk, wat voor ik wat bij Anna, karang aan mij. Karang aan mij, als je zegt, ik word stem, ik zeg, ja, ik word en dat zijn vaartelijk, als stem moet gehoord worden. Die onrechtvaardigheid van wat voor je ons allemaal, ik zoek van mij, daar komt erbij, daar allerlei vreselijke goeders. Zo, ja, toen ik die tekst lees, ik moet erkennen, ik ben zo'n kant gegaan. Ik is ook aan het gaan, want dat was ook voor mij een healing proces. Omdat in ons teruggegaan, die omgeving van Oktober, waar al die zeer van mij ook gebeurd, in die apartheidsverskaffings en goed. So, dit is wat mij getrek naar Bintang toe. En ik dacht van ja, maar ik denk onze stadie was het natuurlijk
maar ons moes miskien, jy weet, 'n ander keuse gemaak het om te wys dat vrou, my pyn is ook haar pyn. Enige ander vrae, kommentaar? Julle is eintlik welkom om na die tyd ook 'n bietjie te gesels. Hoe weet jy gepraat van verskillende kennis van die kind. Dat is ook nie as jy minder as 'n kennis van 'n educated geleerde man. Die praat ook van Bintang kan saam met die diere ook communicate. So dis ook 'n tipe van kennis. So hierdie 'n groter ding mense oor die verskillende tipe kennis wat 'n mens kan kry. En ja, wat is die overal punt? Want ek sê jy het 'n idee om 'n idee van kennis. Wat is die groter punt wat jy wil maak met dit? Ek wil sê dat 'n mens nie met die arrogansie van geleerdheid met grade agter jou na iemand anders gaan kyk na en kan sê dat hy 'n onbeskaafde of 'n ongeletterde of die hele verskriklike idee van die edelbarbaar wat vir my 'n woede, ek bedoel dit is 'n verskriklike begrip, die edelbarbaar. Wat ek probeer sê is dat iemand soos die Boesmans het op 'n kultuurvlak en het op 'n beskawingspyl geleef waarvan ons net kan droom. Ons kan nie daarby kom nie. En al die elemente wat ons koppel aan beskawing soos geletterdheid of geleerdheid val net heeltemal weg as jy dit opweeg teen dit wat hulle wel bereik het in 'n literatuur, al is dit 'n orale literatuur, dit was nie geskrewe literatuur nie, in hulle rotskuns, in die manier waarop hulle 'n geestelike lewe gehad het, en die manier hoe hulle op 'n natuurlike manier kon oorleef in simbiose met die natuur. Dit is vir my 'n kennis wat geen boekgeleerdheid vir jou kan gee nie. Ons moet amper afsluit. Ek wil net gou want ek het nog nooit van Bintang gehoor totdat hierdie reply is. Ons inbox gekom het nie. Dit is my fascinerend. Maar net was Jalen. Daar's Jalen. Ek wil net vir beide van julle vra. Jalen, as jy is gewoon net bietjie so twee kunt. Ek wil net Jalen, ek wil sê ons sit so hierso. Ek wil net vinnig laaste vraag. So ek wil net vir julle twee vra. Hoekom het ons nog, hoekom ek het iemand anders van Bintang gehoor voor, nou, Cornelia het, en Frans, maar totdat jy in die restaurant was, Jalen, het jy nie van Bintang geweet, en jy, totdat jy by die restaurant aangekom het, jy ook nie van Bintang geweet. Ja, maar dit is 'n synchronisiteit, ek glo dit nie. Die kan staan in julle nie na my. Ek weet van Bintang sedert die 90er jaar. Okay. Toe daai damp haar grot opgeruim is. Want dit was net 'n seeroog daar in Hermanus en dit was Sparks Esterhuise wat die grot laat oopmaak het en daai eerste restaurant opgemaak het. En die eerste restaurant was net so eintlik maar net 'n vuurmaakplek. En toe het nou later 'n amptelike restaurant geword. Dis waar ek van Bintang gehoor het. En sedert toe het sy my nie gelos nie. Ja. Jalen, wat ek sê so die vraag, ek kon nie die vraag vra Jalen, is net om uit te figure, hoekom is daar so min oor Bintang al buite? So instel. Baie obvious vraag. Ja, met jou. Die antwoord is baie obvious. Die enigste rede hoekom ons geskiedenis het, ons moet maar altyd 'n oorwinning is om die storie te kan vertel. Ek het gepraat van Odysseus. Ek bedoel, as niemand geweet het van hom, mense hy het vir 8 jaar weg gewees het. Dieselfde met Jesus ook, maar omdat Jesus witnesses gehad het, weet ons daarvan. Maar nou wat word van 'n mens wat nie 'n witness gehad het? So, as niemand van, ons praat van broodstekeninge, maar so wys jy daar na as daar
ons verwys dit na die Beer Collections, maar die ding se naam is Cointon, hulle is contributors, maar hulle is die skrywers, as die contributors, ja, hulle is die originators van die goed. So, you know, ek is besig om, en ek het die Bintan Imagine, ek het opgegeven, because for too long, even as ek gaan sê, ja, maar, jy post-colonial theory, en dit is ook toepas, dan moet ek ook luister. En aan die einde het sy my uitgeskop en gesê, weet jy, Charity, jy sal nooit weet jy, ag gee jy vir jouself wat se reg. Jy sal nooit weet jy en my eie krag, die krag van wat jy besig is, lê nie meer in jou hande nie. Ek het dit was vir my, bedoel, ek het gesê, imagine, en ek gaan dit doen, en ek reg, alles. En ek dink die surrender aan die einde vir my in die begin was die les, wat ek moes leer. Die plek van al die history van alle vroue in die land was gevat. As jy die storie hoor, dan was hulle gevat op 'n skip ergens anders toe. En ek het gedink, okay, ek gaan nie aan jou vat nie. Dis my plek nie. Ek gaan nie, ek gaan het los, ek gaan surrender. Want sy draai om, en sy draai die spieël op my, en sy sê vir my, op lig. Kyk, hoe, you know, elke oggend, op lig, staan op en kyk jouself in die spieël. En die taal wat van jou afkom en in jou insit, hoe kom klop jy dit binne my? You know, what are you trying to prove? Wil jy beskryf is, wil jy die mense moet meer van jou hou, wil jy jou familie moet vir jou meer van jou hou, you know, en sy het beter geword vir my. Want dit het groter as Bintan geword, want ek het ook eers gedink, ek kan nie nooit in leef nie, kwijt in sy sorry, hulle werk wat hulle gedoen het, en ek gaan kyk, en toen moet ek dit weggooi, because die staan woord voor jou, en dit sê, Bintan as Malaysian, Indonesian woord, in Malay beteken het ster, maar in Tagalog beteken het accusation, en dis dit nie voor die metafoor van wat vroue was, die geskiedenis nie. Jy moet beide 'n ster wees, maar dit is ook 'n accusation omdat jy 'n ster is. En soos jy altyd in die middel, jy weet jy wat ek kan doen. So ook met die taal wat praat. Soos ek het toen en al goede gebruik as 'n parody, because hier kom 'n colonial figure en hy gebruik 'n linguistic code, nee, om die taal, kan is op die kooi nie, because kooi is nie 'n regte woord nie. San is 'n woord wat gebruik was deur die mense van die area wat ek in lys, Atakwa en Genokwa. En kooi was 'n geluid wat die colonizer gehoor het. En ons sê, okay, sy sê, ek is kwaad nie, ek kan nie raai staan, dit is nog so maar gagel. You know, the exercise of naming and the exercise of identity and the fallibility of it, and yet we are constantly reminded and doing the same thing over and over again. En dit is wat ek nie sit op wete, wat groter as ek is, en sy praat met die, van ek wil skryf hierdie ding in Afrikaans, want ek weet nie wat het daar wat sy gepraat nie. You know? So, question vir my ook. Question vir my waarom ek besig is. Question vir my, hoekom sy besluit het hier, is so belangrik. Dus op die end of the day, dink ek, word hierdie ding 'n groter gesprek in die Suid-Afrikaanse samelewing, en het wordt een groter gesprek van how do we get up in the morning and how do we face ourselves, knowing what has happened, knowing what is happening, and what are the choices I'm going to make moving forward. En
die bietjie wat ek geleer het, was vir my om te sê, ja, meisie, waarom is jy besig? En wat beteken Rainbow Nation, Truth and Reconciliation Commission, Peace Must Fall, al hierdie dinge, word 'n groter gesprek vir my as net om iets te verdeel. Want, you know, en dit is wat 'n groter gesprek en mense sê, Afrikaans is besig om dood te gaan, Afrikaans is besig om dood te gaan nie. It is the identity that was privileged during apartheid that is busy dying and it's making us nervous. It is making space for other stories to come to the center. And I understand that en dis hoe ek opgegee, want dan moet nog uitkom, ek gaan nog uitkom, en dan gaan ons het verkeerd opkry, en ons gaan het reg opkry, of ons gaan het glad nie reg kry nie, but at least, Ja. Het gaan nie om. Dis groter as ek. En ja, wat ek wel het, na en ek wys ook nog, die groot veer om het my klein gemaakt, ek het mense alsogehoor en skryf en ja, die storie en ja, dis ook vir my sê, ek is kaps, dis ook vir my sê, ek is die en ek is die en ja, die weet in Frans wat hulle klein dingetjie geskryf is, die ex-Frans waar hulle publiseer op die swaard geraak word. You know, waarmee is jy besig, Jolyn? Ja, ek wil net vir mense wat er sit, praat met jouself, met wat alles gebeur het, in die COVID en alles, met die environment. Alles praat en niemand hoor het. En of soos ek sê, ons praat die storie oor en oor en oor en die irony is nou, hoekom gebeur, hoe kan 'n oorlog weer gebeur, you know? Al hierdie dinge, loop en stroom in my kop, ek is nog nog, ek probeer my surroundings verstaan as 'n mens in Suid-Afrika. Ek probeer myself verstaan en so, eerens het ek gesê, die ding is groter as jy en het moet groter as jy wees en het gaan nie oor jou nie, maar het gaan ook oor jou, want ons is allemaal niet staan. Pen is my pen. Je weet, amnesty, it cannot just be amnesty. Daar is net 3 dinge vir amnesty. Oké, die het gedoen, is baie jammer, oké, cool, bye. Nee, I think reconciliation, we shouldn't have stopped. We shouldn't have stopped. You know what I mean? Of my ma sê vir my sê wat ek nie. And that's also the thing, nie vir my te sê wat ek nie vir my te praat nie. Soos byvoorbeeld, like, ek nervous on how do you aesthetize pain? What is there? We are so desensitized to violence that we cannot find anymore. We do not have the language anymore because we are talking in a colonial voice still. But we expect to write freedom if you are still doing old vocabulary. Sure. Ons moet sit en dink met wat maak ons met die taal ons gekry. Want die Nederlanders het nog iets wat met te maak het. Hulle het gehoor, ons het kom dinge, dan is het kom van Afrika af. En die nie baie die people te doen. And we haven't even thought of giving it a name ourselves. Which means that, and I always think, what would Afrikaans be if there was no apartheid? Hoe sal dit vandag geklink het? En wat ek kan sê dat jy geleer is, gaan jy op die taxi rent toe. En dan maak jy oor toe, en dan gaan jy hoog klink sit af. Sure. Maar as jy wat ons hier praat, dis iets wat ek praat. Die
taal gaan aan sone jou. Al moet jy dit nou so water in jou water pas nou, dit slip deur. You know? En ek dink, gee taal die kans om aan te gaan. Knip, maak los die shackles, al afgegooi weer van die krag. You know, in van die tonge in die taal is, weet ons nie eens van die positief van dit wat neergeskryf is, maar wat as jy dan van Google practices of slaves en jy daar agterkom, mense se tonge was afgesny. Mense, you know, these are the things that you have to sit with, you know, besides the play, besides making art, we are forced to live as ourselves right now. And I'm privileged that I've got a semblance of a chance to do that myself. En ek weet nie of ek weer geleentheid gaan kry om te skryf nie. Maar ek is baie dankbaar vir die geleentheid. Ek dink dit is, ek is so bly dat beide van julle, I'm going to call it dabble met theater, but we're fortunate that we both are moving in and using theater in different ways, and I think these kind of conversations are, hopelijk kan ons nog praten. Ik moet dit ongelukkig nou eindig, ek weet soos nog lang hieroor praat, maar let's talk about it outside as well. Baie dankie Johanna, baie dankie Jordan. Feature. Are you ready? We must just put the chairs in. Okay? So all the way from Victoria, we've got Jehovah's Mapele with her play Belay. Am I saying that correct? Belay. Yeah. Do you want to introduce the play before? Can we get a microphone, please? Pause. That's a negative. Jekyll. Over to you, Jekyll. All right. Sanvanani, Melan, Goeiedag. Goeiedag. Hi, my name is Teksmark and I'm the writer of Belegi. So Belegi is a multilingual Afrocentric play that focuses on African spirituality. So it is based on the Witchcraft Suppression Act of 1957. So it looks closely on a community in Hammanskraal that is facing a lot of executions and incarcerations because the people are practicing their ancestral spiritual beliefs. So just to give you a little background on what the story is about, it's about a priest that comes to Hammanskraal to open a church only to enforce the Witchcraft Suppression Act. But Nora, who is the lead character and the mother of Dikeledi, tries by all means to protect her child from the community discovering that she has an ancestral gift and a powerful one at that. So her grandmother obviously believes that this could be prayed away because she thinks it's evil. But as soon as Dikeledi's gift is too much to be contained, Nora has no choice but to break the law to protect her child as well as the rest of the community. So that is Belegi in a nutshell, right? The play is approximately 15 minutes to an hour long. It has a lot of African spiritual songs as well as African contemporary. So I have a feeling you guys will like it. You guys like it. And it will be performed by this amazing cast. So this is Belegi by me. Thank you.
1. After midnight, around 3 a.m. in the morning, Digaledi is tossing and turning, having an unsettling dream. She keeps repeating, Umang, Umang, who are you? She seems as though she is in great pain. She continues to cry out, Umang, Ubatae. She continues to murmur in great agony. Her mother Nora hears her cries and quickly runs into her room. She finds Digaledi in a trance-like state. Enter Digaledi, Nora's mother. Nkele, mwana katsuha, Digaledi, tsuha hle Digaledi. Nora rushes back into her room to fetch Imbeko and a few candles. She goes back into DK's room. She covers her head and shoulders with a white and yellow cloth, lights the white candle first, places the blue candle on the right, and lastly, the yellow candle on the left, and begins to pray. As she prays, she burns Mbeko around Digaledi's room and over Digaledi. Digaledi begins to cough. Nora continues praying and pleading with the ancestors. Awahle bagolo. Ke nna Nora, ngwana wa Gilbert le Kgontse. Ke nna wa Mokgatla, ke tla go lona ke kopa thuso. Ke kopa le tlhoela ngwana ka Digaledi bohloko. Ke tla go lona ba kwena. Ke ra lona ba Kgatla, ga le tlhoela ngwana ke bohloko. She is not ready. She's still too young to understand. You know our community situation. Ke a le kopa ka lebitso le matla. Digaledi begins to settle down as her mother finishes up the prayer. Nora notices that Digaledi is calm and relaxed. As she's about to approach her, Nkunu enters, Digaledi's grandmother. How? What's the matter, Monaga? You run around, it's not the first time this happens, ma. This is the third time this week that I've had to come in here. Just ask the ancestors for a bit of time. Time? What's the are no longer allowed here. I heard from the Munna that Josephina was taken in the middle of the night and he hasn't returned since. Helen, where did he go? Where did they take him? Met Josephina and they took him to the temple. Actually, it was Masometi Bakotembele that took Munna and Josephina. That's what Tembele? Oh, woman. So no matter where I'm going to come again, making a little poem. If I had to get it in a matter, I'll sit down. I think it's time I take to get into the. I, Monaga. Nora, you know that is where they catch you to see who it. Say, yes, I'm chosen as a Bajimu. You are going to put this child in danger. So what do I do? You need to take her to the temple. Hopefully this thing that's inside of her will come to an end. Hela, this thing, that you speak of, the same spirit that saved your life when death was looming over you. Where were they? Nora storms out. Nora doesn't understand. She doesn't understand that we live in different times now. People are being killed for these things, these ancestral practices. I don't want to bury my daughter and my granddaughter. They must bury me. Oh, you will too sad. Scene 2. The family heads to the temple for their daily gathering. They arrive at the temple only to find it really full. They decide to sit at the back. The congregation is gathered inside the temple. All one can hear is male voices greeting each other, laughing and murmuring. The women are silent. Looking down and trying to find their seats, they are wearing long black dresses, red belts wrapped around their waists, and black hats. One of the choir leaders starts a song to open the service. Enter Mpati and his wife. The congregation continues to sing, except the women. Amen, Barangay. Amen. Bengizela nje isikhashana umzuzu before we commence. Amen. Amen, Baba wethu.
know the rules and the laws that govern our precious community. Angisho Balande. Amen. Yeah, Baba, wait. These laws, Balande, are there to protect, serve, guard, and to guide us as Umpagati. Amen, Balande. Amen. I understand the history of this land and the people. I understand, Mbuchi, it belongs, or rather belonged to the Batswana people, who had their own ways and rules to govern themselves. Times have changed and so did the leadership. Yeah. When you don't follow the new laws, what you're telling us is that you do not respect nor recognize our leadership, our God. And there are repercussions for those who choose to disobey our community's laws and commandments. Amen. Balandeli. Amen. I say this with a heavy heart, Balandeli. We have been betrayed, disrespected by our very own. An elder in this community. This old man we respected was found by the river, Empuleni, talking to the waters at the wee hours of the morning. We found salt and cloths next to him. Such witchcraft shall not be tolerated. That Balandeli is called Oktober. Witchcraft. These Badimu acts are nothing but evil spirits. How do you worship the day? Talk to the water. How does that make any sense? We will never permit these practices to continue in our land. Letani, They bring the old man out, beaten to a pulp and making strange sounds of pain. The crowd begins to murmur. A woman begins to cry in the crowd. She is then hushed by the gods. This man has disobeyed our laws and has turned his back on us. He knows very well that even the government has ordered an execution or a punishment to those who are found practicing these acts. With that said, we shall make an example of him so that those who follow this man's ways shall think twice. I sentence you to death, Gageramiti. You will be hanged in front of the temple, and we shall leave your body to rot for 30 days, to be seen by those who wish to betray us and practice these inhumane and barbaric acts. You shall not be buried until the 30-day period is concluded. Any last words, Baba? Maybe to your wife. Daterameti doesn't say a word. He just stares at his crying wife and begins to murmur but isn't audible. He is then taken to the back of the temple. His wife and daughter are asked to follow the guards. The room is completely quiet and absolutely intense. The congregation suddenly hears images of kneeling and begging for mercy. Minutes later, a scream is heard as the old man chokes. The wife and daughter start crying frantically as they are escorted back into the congregation. This brings me no joy, Balandeli. With that said, there will be no service today. Benifei oh Mama, to comfort their sister in such trying times. Let this be a reminder to those who are secretly practicing these Badimu acts, that when we find you, you shall suffer the same fate. Amen, Balandeli. Amen. The congregation follows. Men first, women following the men, leaving behind Ma Josephina and Nora. I cannot imagine how he must be feeling. I'm so sorry he had to do this. Tateva Metsi was a good leader in this community, father to me and most of us. If there's any way I can help you,
Don't hesitate to ask. You can't bring him back, Wanaka. You can't even burn the stupid place down. Shh, Ma, you can't say things like that in here. I know you're hurt and angry, but that won't stop America from cutting off your tongue. I don't care. They can kill me too. What else can they take from me? Nora holds my Josephina as she cries. If there's anything I can do, absolutely anything to make this easier. I can't even bury my husband. Every time I come to this temple, I will see him hanging. What cruelty is that? Only because he was trying to save his daughter. Nora, are we not Africans? What are we supposed to believe in? I hate this temple. I hate this man. And I hate how they treat us as women, like we are not human. We can't even speak in this temple. We can't say. We are not even allowed to look at the men we share beds with straight in the eye. This is not life. This is no better than death. So they can kill me too. I don't care. Ma, please don't speak like that. You know it's not allowed. Allowed? Allowed? You don't know my hurt or anger. Have you lost a husband? Seen him beaten and then hung in front of your eyes? So don't tell me about allowed. Do you know why Ntatera Metsi was found by the river? Mama, let's talk about this outside. We know these walls have ears. May Josephina and Nora leave to talk outside. Okay, now we can talk. Hanke, why wasn't Ntatera Metsi by the river knowing full well who the wrong one? It was a risk we were willing to take. Tabi saying my daughter is ill and there's nothing we could do. She gave birth to a stillborn a week ago. We took her and the stillborn to the temple seeking help. Instead, Mpati just laid hands of prayer on my daughter and then told us for a little Oh, Mama, that's never a good thing to do. Burying a child face down. Where have you ever seen such? That's utter nonsense. Tabi saying is not the only one who gave birth to a stillborn. There are several other women in the community who have produced children. Maybe Nora, you could help us. Mama, how could I possibly help? We all know you have a gift. Women are falling ill and losing children. There hasn't been a child born in this land for over 5 years now. It can't be a coincidence. Mama, you know my hands are tied. These laws make it difficult to help or heal the sick. Nora, we are dying. We are science, politic, spiritual, and now physical. We are not even sick, and Pastor Party doesn't care about us or our issues. Nora, please, Wanaka. I'll see what I can do. I'm not promising anything, but I'll do my best to help where I can. It's so wonderful to, I only met you yesterday for the first time when I picked you up at the airport, and it's wonderful that you're here. Thank you. Okay. And it's wonderful to also introduce to a new voice. And as far as and you must correct me as I go along, you told me a lot of things in the car. I'm going to repeat everything. Did you, this is your first play that you wrote? It's my very first play. Full-length play, yes. And you get a lot of inspiration from your mother. My mother, she's my muse. Yes. So tell me, can you tell a little bit, especially specifically because obviously there's a lot of references here to which then has directly to do with your mother. So can you just give a little bit of background for the audience? So my mother is a traditional healer. Fortunately, my mom introduced me to two practices, Christianity as well as ancestral beliefs. So she allowed me to go to church. I grew up in church, but yet she still practiced. And the funny thing is, for some reason, since I was so devoted to church, I thought my mom was a witch. I was like, this is some evil stuff. We don't do this in church. And as I grew up, and she started giving me knowledge on what certain cloths mean, what certain beads mean, why she prays with these candles, what the colors mean, all these symbols that I was not aware of.
that's when I started understanding what actually African spirituality is all about. So when she told me her life story, it's not this, by the way, it's not this at all. But when she told me her life story, there were certain challenges that she faced. And then that's when I went, there's a story to this. I can use bits and pieces from her life. And then luckily I bumped into the Witchcraft Suppression Act, because I also wondered myself, why was I so fearful of African spirituality? And then I saw how demonized and vilified it was. And I was part of the people that were like, no, just choose this way, don't go this way, it's dark, it's evil. But then as soon as I understood, because my mom set me down, she took me to the river, she took me to certain places where I understood the spiritual part of my life. That's when I understood my lineage, my bloodline, my ancestors, I understood myself. So yeah, my mom is definitely my muse. And then we spoke a little bit about, what interests you and how, language and why you specifically using a multilingual kind of setup, and that's something that you want to continue doing. But you also said that your first language, you didn't tell me about your language. Yeah, I'm just having a conversation. my first, I'm a Tswana speaking lady, but I can't speak Tswana to save my life. No, for real. So I speak English most of the time. So I can speak Sesotho and a little bit of Setswana. But then when I went through certain plays, I just saw like Nguni plays, like Zulu plays, like other plays, but there was like hardly Setswana plays. And I was like, okay, I'll write a Setswana play. So again, since my mom is my muse, she's also my editor. So she's everything, right? So I asked her to like edit for me certain parts where there's Setswana, so she would just, teach me as well. So as I write, I learn from her. So I really speak English. That's why most of my play, I think 80% is English. Then there's just a few Zulu and Setswana here and there, just so I feel like there's some sense of belonging. And I'm not, divorcing my language, but yeah. I've got lots of questions and lots of things that you told me in the car that I also want to send out to the world, but let's first finish up for one question. Cornelia, can we get a microphone to Cornelia, please? Thank you. I'm very curious to know how the play ends. What happens in the play? I was telling the class yesterday. Okay, so I'm gonna give you like what happens in the story. So after the church service with Mom Justina and Nora, and she was telling her that you don't know my pain, etc. And then she asked Nora to help her save the women in the community, right? So the following day, the lady, as you saw in the beginning, there was a person who was asleep and someone around her. So the woman with the cloth is her ancestor that's hovering around the lady. So whenever there's an ancestor around you, you feel it, especially if you have umoya, which is like such a gift, right? So the following day, the same thing happens, but then Nora decides that, you know what, I am not gonna wait. I'm gonna go take my child to a nyang. So that's a traditional healer. So she takes Digeleli to a traditional healer in another place because now there's so much surveillance in Hammanskraal. So when she takes Digeleli to the old man, we call it Uklola, I can diagnose. Yes, so he diagnoses her, but what normally he uses is a mirror. So I also found out that normally people can see you through the mirror. It's not a lie. They can see conversations, they can see your future, your whatever, everything. So he uses a mirror. He speaks to the mirror, and then when he faces it to her and back to himself, he can see the power that Digeledi has, the future and whatever it holds. So he tells Digeledi that, and her mother, that there is a dark cloud hovering the village. And this dark cloud can only be removed by this child. This dark cloud is the reason why these women cannot conceive. So he tells the mother that let's take Digeledi to the river so we can actually, what's the word? We can't say release the ancestors, but to get the ancestors to understand that Digeledi is accepting the gift. Because when you accept the gift, then there is no pain that you feel when they enter your body. It's some sort of reincarnation, guys. So when they get to the river, the grandmother
goes to Mpati, the pastor that was saying if they find people doing this and he's gonna murder them. The grandmother goes there, but her intentions were to protect the lady and her mother. So she tells Mpati that, okay, my daughter and my granddaughter went there. I'm telling you so that you can show them mercy. So you don't make an example of them like you did that man. So I'm coming to you, not that you are finding them there. So if you do find them, please show them mercy. So Mpati goes with his guards and they take Dikelele and her mother and they put them in a cell. So when Khunu goes back to the cell to tell Dikelele's mother that, no guys, don't worry, I spoke to Mpati. The reason why you're here is because I let him know that you're here, so he's going to show you mercy. And then Dikelele's mother tells Khunu that that is not going to happen. What's going to happen is we are going to die and it's going to be your fault. So when it hits her that actually like, this could be a possibility, she decides to go up to his office. When she gets there, she finds him doing these ancestral things. But as you know, in all spirituality and religion, there's good and there's evil. So he was practicing the evil side of it. He was doing a very dark ritual. So Khunu got a glimpse of what he was doing. And as she's leaving, she bumps into Mpati's wife. Mpati's wife threatens her that if you tell anybody in this church, you're going to die as a family. So she's like, okay, I won't say anything. Then there's a church service again. Mpati wants to make a spectacle of what had happened. So he calls Dikelele and the mother, and they are standing right next to him. And then for the first time in that church, a woman speaks. So they allow Khunu to be the one that speaks because she's an example to everybody. So she comes on stage. As she's coming on stage, before that, Mpati tells the congregation that I had decided to show mercy, but I don't think I should. So with that said, I am going to execute these two people as well, so that it is an example again. So he's still reiterating the punishment and the law of the Witchcraft Suppression Act. So Khunu, as hurt and betrayed as she is, she comes up on stage, and Mpati's like, this is the woman that helped us discover this treacherous thing at the river, you know. So he's like, so what would you like to say to the people? What advice would you like to give them? This is the first time a woman speaks. So Khunu gets there, and as she's speaking, she starts telling the congregation the truth, that as much as they don't want us to practice these ancestral beliefs, I found Mpati in his office wearing these particular clothes, using this kind of a candle, and he was praying in tongues I do not understand. So now the congregation is all amazed, like, oh my gosh, it can't be true, blah, blah, blah. And the grandmother's like, it is very much true. She looks at the wife and tells the wife that if you do not confess and tell the truth, your child will also not make it. So the wife is pregnant, spoiler alert. So, yeah, so the grandmother is like, if you do not confess to the congregation, your child will die just like the rest of them. Your child won't be an exception. So now the woman had to decide between her husband and the life of her child. So she decides to tell the truth that, okay guys, we actually come from a different community. We go to all these communities to start this church, to enforce this law, because my husband gets paid by the government to execute. So that's how we make money. And on top of that, the reason why you guys haven't been bearing children is because early hours of the morning, my husband does rituals I don't understand. He keeps saying they're gonna help us, but instead, I didn't know that they killed the community. So now the truth is out. There's drama, guys. You know, everybody is they're discovering the truth now. Yeah, so to cut the long story short, then they decide to execute Mpati because he should be executed for what he did. They execute Mpati, and this is where the African contemporary comes along, because in African tradition, dance is also a way of healing. So when Dikelele wakes up from her slumber, she wakes up knowing, because the ancestors have given her instructions on what to do to the women to heal them. So there is a particular dance that is so nice though. Yeah, there's a particular dance that happens, and then the story ends right there. Oh. How are you going to tell this story in 60 minutes? In a play? In 60 minutes? Yes. Is it possible? Yeah. This is at least an hour and a half play of what you told me just now. No, it's possible. Is it? Okay. And how many just
from a practical point perspective, how many characters do you have and how many actors do you need for this? For your, how do you see this? Honestly, I probably 10 or 15, not more than that. You're looking for a big cast. Yeah, because the more bodies, the better the energy. You are. The better the energy, yeah. It's absolutely inspiring. Any questions? Sorry, keep comment. Sorry, keep on the microphone. Yeah. I'm absolutely fascinated by the clarity of your language. I've never heard it in a theatre talk. Normally, playwrights are fumbling and cannot get the whole sentence out. I'm really impressed with that. But I'm also very intrigued by the way that you use the narrator giving directions to the cast. Was it a stylistic choice or did it just happen naturally? It first happened naturally because I wanted you guys to envision the story. I didn't want it to be performed because then you would be told how it looks. I wanted you to see it in your mind's eye. So that's why the narrator would give you the stage directions and the setting of the place. So it was natural. Any other specific questions? Tehu, you gave me so much energy yesterday. I absolutely love your energy. I'm so happy that we met you. And I hope that this play and many more, because I know that you said you're inspired to write more and do more, that we will be able to talk about this and produce something somewhere along the way. Everyone, let's do this. It's a young voice, I think we need to support. It's all familiar with you. You're here the whole week in Cape Town, so it's wonderful. Thank you. Great, thank you, Tehu. Thank you so much. That's the end of our first session. I just want to say that the programs can be downloaded online. There are programs available here, but the programs are on cop.co.za/Teksmark, and everything is also broadcast live there. So anyone who wants to tune in, we'll start at 2 o'clock again. Thank you so much. Wear your masks, social distancing, and sanitizer. Thank you.